Mga kapuso, peke nga 500 peso bill ginapahayag ginbayad sa isa ka babayi sa manugbaligya sa Iloilo Terminal Market. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sining nga video nga ginapalibutan sa pila ka mga individual ang isa ka babayi. Samtang ginausisa sa isa ka pulis. Ang babae sa video ang ginhold sa mga vendors kag ginpatawgan sang pulis. Bungod ini ang ginapayag, nagbayad sang peke nga 500 peso bill sa isa ka nagabaligya sang isda sa Iloilo Terminal Market kahapon sang aga. Ang kwarta, yung daw niya, yung daw man to sa piyak kay Sinsilyuhan. Pero pag-abot sa piyak kay Sinsilyuhan, ang alleged nila, nag-claim sila nga fake man ako ng kwarta, matulungan na utod. Ang babae ang ginapahayag sang pilaman ka vendors nga nagpanunto sa ila gamit ang pareho nga modus. Pag-utang niya sang akong customer nga suki ko gid. Basta balaan mo gid siya kay malapta na lang iya nga ingtway na lang gala ko kay kingintos lang ko. Siya kapila na ni sa magpigian. Pinawayon na lang niya ginareklamo. Wala na nagatubang sa kamera ang babae sa ginpadulungan sang news team. Apang sa paraysayon ni Lucy sa ama sini, 1,000 peso bill ang dala sini nga kwarta. Nagbakalinis sa sagingan kag ginkambyuhan sa isa ka 500 peso bill kag apat ka 100 peso bill nga suno sa iya. Hindi peke nga kwarta. Nagapati man diri ang ama ni Lucy bungod 15 na katuig gini nagaserbisyo sa ila kag wala kaagi na ulamid sa problema sa kwarta. Gindirekisa si alias Lucy sa Police Station 7. Apang wala sa nakita pang apeke nga kwarta, rason nga ginpapauli na lang ini. Santo sa investigasyon sa kapulisan. Biktima man si alias Lucy. Nanindugan naman ang ginbaklan nga vendors ang sagi ni Lucy nga orihinal ang ginkambyo nga kwarta. Padayon pa gina-trace ang kapulisan kundi naghalin ang peke nga kwarta. Ang pagbayad sang peke nga kwarta sa isa ka customer ang natabuman sa isa ka vendor sang itlog. Dito na lang natulupanggan nga piki kay sako to nga aga mo na lang nagkadto imo nga ginansay. Gani pahanumdom sang kapulisan. Double check ta ang authenticity sang bill nga ginakambyo sa atin, especially dagko bills. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas.